নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকক এটা টিপছ দিব লৈছোঁ আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ধৰ ৰাস্তাৰ কাষত থকা এনেকুৱা দোকান দেখা পায় আমি এতিয়া ষ্টেচনত আছোঁ বাৰু আমি ষ্টেচনত আছোঁ তো এনেকুৱা দোকানত আপুনি যদি এনেকুৱা বস্তু খাব লগা হয় যি ইয়াত চুলি চুলি পৰি থাকে হা কিন্তু এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব ল'ব ইয়াৰ ভিতৰত থকা লুকাই থকা বস্তুটো আনিব লাগিব तो बांध के रखता है लेकिन अभी तो नहीं ना अभी देखिए सब चिमकी पहनाया है कि नहीं देखिए तो सब में पहनाया ऐसे पहनाने से नहीं लगता है वही से देखिए ऐसे पहना कर देखिए सामने इनके पिन्हो है देखिए सामने सामने पहना कर रखता है प्लास्टिक से देखिए तो इसको अंडर पैंट पिंधा के रखना पड़ेगा प्लास्टिक बना के रखता है उसको अंडर पैंट बोलता है ये पिठा का अंदर पेन अंडर पैंट हिंदी में बोलो अंडर पैंट किसको बोलता है आप नहीं जानते क्या इसके अंडर कुछ तो है ना खाने वाला चीज इसलिए इसको अंडर पैंट बोलते हैं ठीक है যদি এংকে যদি খোলা থাকে বস্তু তাৰমানে তলৰ লুকে থকা খাব লাগে এংকে যদি বাইচেন যদি পলিথিনটো নাথাকে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব তলৰ লুকে থকা মালটো উলিয়াই পেলাই খাব লাগিব খালি পৰি থাকেতো মানে তেনেকুৱা কথা খাই পেলাই কিবা লাগছে এই পেটটো কুৰকুৰ কৰেগা নেকি এইটো খালি নেহি কৰেগা আদা কি খালে নিমখীয়া কি আছে বোলে এইটো কি দে এটা তলৰ পৰা দি পাদা ওলাইগা না